बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स हैं आज की, ताज़ा तरीन अपडेट्स। आज वीडियो को एंड तक देखें, बहुत सा आपको फ़ायदा हो। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी जो बाहर से पाकिस्तान में आएंगे, कस्टम वालों ने नया पाकिस्तानियों के लिए एक रूल बना दिया है कि अब आपसे प्लेन में ही आपको एक स्लिप दे दी जाएगी और आपने उस पर लिखना है कि अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ है तो बहुत कॉस्टली चीज़ है तो वो आप लोगों ने उस पर ज़ाहिर करनी है, बतानी है कि आप ये चीज़ बाहर से लेके आए हैं, नहीं तो आपको भारी जुर्माना किया जाएगा। तो बहरहाल जुर्माना होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अब ये रूल्स बना दिया है कि अब आप लोग पाकिस्तान आएंगे तो आपके पास जो भी कीमती चीज़ होगी वो आप लोगों ने ज़ाहिर करनी है, बतानी है कि आपके बैगों में, सामान में ये चीज़ है। वो फिर कस्टम ऑफिसर को, जो इमिग्रेशन का होगा, उनको आपको वो पर्ची देनी पड़ेगी कि आपके ये चीज़ें। दूसरे नंबर पे आपको बताते चलें कि दुबई हुकूमत, यूएई हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर कोई शॉपिंग मॉल में एसओपी पे अमल नहीं करेगा तो उसको 50,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। कुछ शादी पे अगर शादी करता तो उसको अगर उस पर एसओपी पे अमल नहीं करते तो वो जो शादी करवा रहा है या शादी हाल वाले, उनको 50,000 दिरहम, और जितने भी शादी में शिरकत किए होंगे उन सबको 10 से 15,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। और ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी। उसके अलावा आपको भी बताते हैं कि जो लोग भी अबू धाबी में रहते हैं और अगर उनको कोई फ़ाइन हुआ है तो वह फ़ाइन माफ़ करवा सकते हैं, और वो फ़ाइन माफ़ करवाने के लिए उनको अबू धाबी में का भी फ़ाइन हुआ है 100 दिरहम का, 200, 500, 5,000, 1,000, 10,000, 50,000 दिरहम तक जुर्माने हैं। तो अगर आपको इतने बड़े जुर्माने हुए तो आपको उसको माफ़ करवा सकते हैं, यानी कि कम करवा सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं। जिनके ऊपर भी अबू धाबी में कोरोना के फ़ाइन जो लगे हुए हैं अभी, जितने भी आपको थोड़े बड़े, उसमें अब आप डिस्काउंट करवा सकते हैं। आप वहाँ पे दरख्वास्त दे के आप लोग अब कोरोना का आपको चाहे 5,000 दिरहम, 1,000 दिरहम, 500 दिरहम, 200 दिरहम, 100 दिरहम, 50,000 दिरहम, जितने भी आपका फ़ाइन हुए हैं आप उस पर अब डिस्काउंट भी, यानी कि उसको लेस करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं। ये अबू धाबी में ऐलान किया गया। और दूसरी बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स हैं, वो भी सुनेंगे आप लोग तो आपको बड़ी खुशी होगी। सब दूसरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो अब उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई प्लॉट्स के बारे में, अब वो यहाँ पे उनको घर, प्लॉट्स वगैरह बड़े आराम से अच्छे जो है स्कीम के तहत आपको मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने कि इमरान खान की तरफ से कि बहुत सी सहूलियात उनके लिए पैदा करेंगे, बहुत ज़्यादा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे जो है पाकिस्तानी को बड़ा फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा है, क्योंकि बाहर से रकम अभी उन्होंने 2 अरब डॉलर तक भी बाहर से आई है, तो उससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी ऊपर आती है। तो इसलिए बहुत से बेनिफिट उन्होंने कहा कि हम और तरीके देख रहे हैं। तो जैसे रोशन अकाउंट भी ओपन किया, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, उससे पेमेंट मुआना शुरू कर दी। तो इसी तरह बहुत ज़बरदस्त जो है अब जो बाहर पाकिस्तानी हैं अब वो पाकिस्तान में मकान भी ख़रीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट के थ्रू, या जो भी अब तरीक़ेकार होगा वो आपको बैंक जो है वो आपको बताएगा, या जो नई पॉलिसी आएगी वो भी हम आपको बताएं। यानी कि अब आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तानी बाहर के जो पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं पाकिस्तान में घर बना सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, उनको उसमें बेनिफिट दिया जाएगा, उनको परचेजिंग अपना। पाकिस्तानी जो बाहर से पाकिस्तान में आएंगे, कस्टम वालों ने नया पाकिस्तानियों के लिए एक रूल बना दिया है कि अब आपसे प्लेन में ही आपको एक स्लिप दे दी जाएगी और आपने उस पर लिखना है कि अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ है तो बहुत कॉस्टली चीज़ है तो वो आप लोगों ने उस पर ज़ाहिर करनी है, बतानी है कि आप ये चीज़ बाहर से लेके आए हैं, नहीं तो आपको भारी जुर्माना किया जाएगा। तो बहरहाल जुर्माना होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अब ये रूल्स बना दिया कि अब आप लोग पाकिस्तान आएंगे तो आपके पास जो भी कीमती चीज़ होगी वो आप लोगों ने ज़ाहिर करनी है, बतानी है कि आपके बैगों में, सामान में ये चीज़ है। वो फिर कस्टम ऑफिसर को, जो इमिग्रेशन का होगा, उनको आपको वो पर्ची देनी पड़ेगी कि आपके ये चीज़ें। दूसरे नंबर पे आपको बताते चलें कि दुबई हुकूमत, यूएई हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर कोई शॉपिंग मॉल में एसओपी पे अमल नहीं करेगा तो उसको 50,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। कुछ शादी पे अगर शादी करता तो उसको
اگر اس پہ SOP پہ عمل نہیں کرتے تو وہ جو شادی کروا رہا ہے یا شادی ہال والے ان کو 50,000 درہم، اور جتنے بھی شادی میں شرکت کیے ہوں گے ان سب کو 10 سے 15,000 درہم کا جرمانہ کیا جائے گا۔ اور یہ بہت ہی بڑی اپڈیٹ تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بھی بتاتے ہیں پر بھی ابو ظہبی میں کرونا کے فائن جو لگے ہوئے ہیں ابھی جتنے بھی آپ کو تھوڑے بڑے، اس میں اب آپ ڈسکاؤنٹ کروا سکتے ہیں۔ آپ وہاں پہ درخواست دے کے آپ لوگ اب کرونا کا آپ کو چاہے 5,000 درہم، 1,000 درہم، 500 درہم، 200 درہم، 100 درہم، 50,000 درہم، جتنے بھی آپ کا فائن ہوئے ہوئے ہیں آپ اس پہ اب ڈسکاؤنٹ بھی یعنی کہ اس کو لیس کروا سکتے ہیں، کم کروا سکتے ہیں۔ یہ ابو ظہبی میں اعلان کیا گیا۔ اور دوسری بڑی زبردست اپڈیٹس ہیں وہ بھی سنیں گے آپ لوگ تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی۔ سب سے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ اب ان کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کوئی پلاٹس کے بارے میں اب وہ یہاں پہ ان کو گھر پلاٹس وغیرہ بڑے آرام سے اچھے جو ہے اسکیم کے تحت آپ کو ملیں گے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ نے کہ عمران خان کی طرف سے کہ بہت سی سہولیات ان کے لیے پیدا کریں گے، بہت زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے جو ہے پاکستانی کو بڑا فائدہ ہے، پاکستان کو فائدہ ہے، کیونکہ باہر سے رقم ابھی انہوں نے 2 ارب ڈالر تک بھی باہر سے آئی ہے، تو اس سے پاکستان کی جو اکانومی اوپر آتی ہے، تو اس لیے بہت سے بینیفٹ انہوں نے کہا کہ ہم اور طریقے دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے روشن اکاؤنٹ بھی اوپن کیا جس سے بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا، اس سے پیمنٹ منگوانا شروع کر دی۔ تو اسی طرح بہت زبردست جو ہے اب جو باہر پاکستانی ہیں اب وہ پاکستان میں مکان بھی خرید سکتے ہیں انسٹالمنٹ کے تھرو، یا جو بھی اب طریقہ کار ہوگا وہ آپ کو بینک جو ہے وہ آپ کو بتائے گا، یا جو نئی پالیسی آئے گی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یعنی کہ اب آپ گورنمنٹ آف پاکستانی باہر کے جو پاکستانی جو باہر رہتے ہیں پاکستان میں گھر بنا سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، ان کو اس میں بینیفٹ دیا جائے گا، ان کو پرچیزنگ کرنا۔ جو لوگ بھی ابو ظہبی میں رہتے ہیں اور اگر ان کو کوئی فائن ہوا ہے تو وہ فائن معاف کروا سکتے ہیں، اور وہ فائن معاف کروانے کے لیے ان کو ابو ظہبی میں جتنے کا بھی فائن ہوا ہے 100 درہم کا، 200، 500، 5,000، 1,000، 10,000، 50,000 درہم تک جرمانے ہیں۔ تو اگر آپ کو اتنے بڑے جرمانے ہوئے تو آپ کو اس کو معاف کروا سکتے ہیں، یعنی کہ کم کروا سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی شاپنگ مال میں SOP پہ عمل نہیں کرے گا تو اس کو 50,000 درہم کا جرمانہ کیا جائے گا۔ کوئی شادی پہ اگر شادی کرتا تو اس کو اگر اس پہ SOP پہ عمل نہیں کرتے تو وہ جو شادی کروا رہا ہے یا شادی ہال والے ان کو 50,000 درہم، اور جتنے بھی شادی میں شرکت کیے ہوں گے ان سب کو 10 سے 15,000 درہم کا جرمانہ کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ